মঙ্গলবার লোকসভায় বিজেপিকে আক্রমণ করে গেলেও কংগ্রেসের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখলেন সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো। সমালোচনার কেন্দ্রে রইল চীন। অখিলেশকে বলতে শোনা যায়, একসময় দেশ লক্ষ লক্ষ একর জমি হারিয়েছে চীনের কাছে, বিজেপিও সেই পথেই হাঁটছে। কিন্তু বিজেপি স্বীকারও করছে না যে চীন দখল করেছে। चीन के सवाल को लेकर के कांग्रेस पार्टी के भी कुछ विचार हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के भी विचार हैं। सच्चाई ये सदन और ये देश भी जानता है, एक समय पर हम लोगों ने बहुत लाखों लाख किलोमीटर की जमीन, लाखों लाख एकड़ की जमीन हम लोगों ने खोई। তরজার সূত্রপাত গত সোমবার সংসদে দাঁড়িয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী অভিযোগ করেছিলেন, সেনার দাবি চীনারা ভারতীয় ভূখণ্ডের ভিতরে রয়েছে। The Prime Minister has denied that Chinese forces are inside our territory, but for some reason our army keeps talking to the Chinese about their entry into our territory, and our Chief of Army Staff has said that the Chinese are inside our territory. This is a fact. This is not invention, this is a fact. প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং অবশ্যই এই দাবি উড়িয়ে দেন। তিনি বলেন, ভারত 1962 সালের যুদ্ধে জমি হারিয়ে থাকতেই পারে, তখন কংগ্রেসই ক্ষমতায় ছিল। এদিন 1991 সালের পর অর্থনৈতিক উদারীকরণের প্রসঙ্গ টেনেও কংগ্রেসকে খোঁচা দেন অখিলেশ। जिस समय बाजार खोला गया, जिस समय हमारा व्यापार के लिए पूरा बाजार खोल दिया, हमसे ज्यादा वित्त को समझने वाले इकोनॉमिस्ट और बहुत सारे जानकार लोग वो मुझसे बेहतर समझते होंगे, लेकिन मैं ये बात समझता हूं कि जिस समय बाजार खोला गया उस समय ध्यान उतना हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर नहीं रखा गया। अगर उसी समय पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जिस जिम्मेदारी से रखना चाहिए था नहीं रखा गया, अगर उस समय रखा गया होता तो शायद अध्यक्ष महोदय हम लोग चीन से आगे निकल गए होते। आज चीन आगे है, हम लोग पीछे हैं। এদিকে জাতি গণনা নিয়েও কংগ্রেসকে বিঁধেছেন অখিলেশ। তার বক্তব্য, কংগ্রেসও জাতি গণনার দাবিকে সমর্থন জানিয়েছে, কিন্তু একটা সময় ছিল যখন কংগ্রেস এটাকে সমর্থন করত না। তখন যদি কংগ্রেস এটা সমর্থন করত তাহলে আজ এটার জন্য গলা ফাটাতে হতো না। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है उसके तहत जो हमें हक अधिकार मिले हैं, आरक्षण की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए जाति जनगणना होना चाहिए। उसके पक्ष में अब तो कांग्रेस पार्टी भी है। एक समय था जब कांग्रेस पार्टी उस पक्ष में नहीं थी, और अध्यक्ष महोदय मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, अगर उसी समय कांग्रेस पार्टी भी पक्ष में होती तो आज हमें आपके सामने खड़ा नहीं होना पता, मांगना नहीं पड़ता जाति गणना। लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों से भी कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय मैं कांग्रेस पार्टी के साथियों से भी कहना चाहता हूं, हम आपके साथी हैं। এভাবেই বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক হওয়ার সময়ও অখিলেশ খোঁচা দিয়েছেন কংগ্রেসকে। সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমোর এই অভিযোগ থেকে পরিষ্কার, বিরোধী জোটে হাত শিবিরের পাশে থাকলেও অখিলেশ তাদের উপরে ভরসা রাখতে চাইছেন না। প্রশ্ন উঠছে, ইন্ডিয়া জোটে কি ক্রমশই কোণঠাসা হয়ে পড়ছে কংগ্রেস? অখিলেশ যাদবের মন্তব্যে তা খানিকটা স্পষ্ট। ব্যুরো রিপোর্ট, সময়, কলকাতা।